जंग लड़ा होता है। हजरत ग्रामी कदर, तुम तो मरियम नवाज के पहलू में बैठे होते हो और हम अल्लाह अकबर के नारों को लगा रहे होते हैं। ग्रामी कदर, हम वो हैं जिन्होंने मुसलमान मैयतों को लावारिस नहीं छोड़ा। हमने उनको कफन दिए, हमने उनको गुस्ल दिया। मुझे याद है यूटी के अंदर मरकज में एक मैयत रात के पिछले पहर लाई गई। मुझे ये बात कही गई, अल्लामा साहब इस मैयत को गुस्ल देना है। अमला हंगामी तौर पे पता किया, मौजूद नहीं था। मैंने बेटे कय्यम को कहा, कय्यम बेटे तुम इस मैयत को गुस्ल देने वालों में शामिल हो जाओ। कय्यम ने अपने हाथ से उस मैयत को गुस्ल दिया, बाहर निकला। मैंने कहा अल्लाह के फजल करम से हम वो लोग हैं जब कुर्बानी का वक्त आता है जानों को निछावर करने के लिए आगे होते हैं। हम उस नबी को मानने वाले हैं, हम उस नबी के मानने वाले हैं जो लश्करों की कयादत करते हुए सबसे आगे होता था और पुश्त के ऊपर वापसी में सबसे पीछे होता था। लोग पूछते थे आका वापसी में पीछे क्यों हो? कहा कोई पीछे से हमला करे तो उसका हमला रोकने के लिए उनकी तरफ लपकने वाला सबसे पहले मुस्तफा को होना चाहिए। हजरात ग्रामी कदर, कोरोना मैयतों को गुस्ल हमने दिया और हजरात ग्रामी कदर एक वो वक्त भी था जब कोरोना के दबाव की वजह से अस्पताल तो खुले थे, पेट्रोल पंप तो खुले थे, लेकिन मस्जिदों को कुफल लगा दिया गया। थाना सिविल लाइंस के अंदर एसपी के साथ मेरी मीटिंग हुई। उसने कहा आप साहब लॉरेंस रोड के मरकज को बंद कर दिया जाए। मैंने कहा अल्लाह अकबर के नारे को लगाने वाला यह मरकज कभी भी बंद नहीं हो सकता। उसने कहा हाफिज साहब अगर आपने यहां पर नमाजों को पढ़ाया लोग मर जाएंगे। मैंने कहा ये हय्युल्ला यमूत है, जो जिंदगी देने वाला है, जो उसके सामने झुकने वाला हो उसको मौत नहीं आएगी, अल्लाह उसका मुहाफिज होगा। कहा हाफिज साहब अगर बंदे जो हैं बीमार हो गए क्या करेंगे? मैंने कहा हम शरीफ पढ़ के दम करेंगे, बंदे ठीक हो जाएंगे। इसमें कौन सी ऐसी बात है? हजरात ग्रामी कदर, कुरान और सुन्ना मूवमेंट वो जमात है कि जब सीलाब पूरी तरह पूरे शुमाली इलाका जात के अंदर देरा गादी हान के इलाके में, राजनपुर के इलाके में और दीगर सिंध के दूर अफ्तादा इलाकों के अंदर सीलाब की मार पड़ी तो अल्लाह के फजलो करम से उन सीलाब जदगान की हिदमत के लिए अपने बेटों के हमरा, अपने भाइयों के हमरा कुरान और सुन्ना मूवमेंट के जियाले पहुंचे थे। कुरान और सुन्ना मूवमेंट किन लोगों की जमात है? जब मस्जिदों पे कब्जा होता है ना कोई बड़ी जमात वाला सामने आता है ना कोई छोटी जमात वाला सामने आता है। कुरान और सुन्ना मूवमेंट के कारकुन जो होते हैं मसाजिद की हिफाजत के लिए सीना सफर होते हैं। रात के अंधेरों के अंदर हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाजों को बुलंद करने के लिए कौन होता है? हजरात ग्रामी कदर, एसपी एसएसपी डीआई ऑपरेशन के कमरे में वो कौन होता है जो मस्जिदों को खोलने की जंग लड़ा होता है? हजरात ग्रामी कदर, तुम तो मरियम नवाज के पहलू में बैठे होते हो और हम अल्लाह अकबर के नारों को लगा रहे होते हैं। हजरात ग्रामी कदर, ये तो बात है इंसानियत की खिदमत की और ये बात है मसाजिद और मदारस की खिदमत की। वो कौन है? जब ट्रांसजेंडर बिल का मसला आया तो पूरे मुल्क की जामियात के अंदर यूट्यूब चैनलों के ऊपर, लॉरेंस रोड के मिंबर के ऊपर और बरादर सिराजुल हक के हमरा माल रोड के ऊपर खड़े होकर वो कौन था जिसने ट्रांसजेंडर बिल को ललकारा था? सेनेटर मुश्ताक भाई मेरे घर चल के आए, उन्होंने कहा लामा साहब हमारा साथ दीजिए। मैंने कहा इंशाअल्लाह जब तक सीने में सांस मौजूद है तुम्हारा साथ देते रहेंगे। हजरात ग्रामी कदर, वो कौन था कि जब आसिफ रजा अलवी ने सैयदना सिद्दीक की सदाकत पे हमला किया तो पूरे मुल्क के तुगलो अर्ज के अंदर बड़े बड़े इज्तिमा से हिताब करके हमने उन लोगों को ललकारा जिन्होंने सैयदना सिद्दीक की हुर्मत पे हमला किया। और हजरात ग्रामी कदर, आज के दौरे पुराशोब में वो कौन है? मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी
جو آج صحابہ کی ناموس کے اوپر حملہ کر رہا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ممبر لارنس روڈ کے اوپر یا میں موجود ہوتا ہوں یا یو ای ڈی کے ممبر کے اوپر میرا بھائی ہشام الہی ظہیر موجود ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب عورت مارچ ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے جو بے حیائی کے لارے لگانے کے لیے موجود ہوتا ہے؟ اور وہ کون ہے جو پاکستان کے اداروں کے تحفظ کے لیے آواز کو بلند کرتا ہے؟ جس وقت کور کمانڈر ہاؤس کے اندر آگ لگ رہی تھی، وہ میں تھا جس نے ممبر لارنس روڈ پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم دستور کی بالادستی کے قائل ہیں اور فوج کو حق کے حکمرانی نہیں دیتے، لیکن جہاں تک تعلق ہے ہمارے دفاع کی بات کا، ہمارا اندرونی دفاع بھی فوج کے ذمے ہے، بیرونی دفاع بھی فوج کے ذمے ہے۔ اگر فوج کے مراکز پہ حملہ کیا جائے گا تو انڈیا کو تقویت حاصل ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، ہر سیکٹر پر اس ملک کے تحفظ کے لیے، شاعر اللہ کے ناموس کے لیے میں باہر نکلا، قرآن و سنہ موومنٹ کے جیالے باہر نکلے۔ انشاءاللہ وقت قریب آ چکا ہے جب مسلم لیگ کے سہارے کے بغیر، تحریک انصاف کے سہارے کے بغیر، پیپل پارٹی کے سہارے کے بغیر ایوانوں کے اندر بھی پہنچیں گے اور انشاءاللہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے چھوڑ۔ مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ انتہابی اور دستوری جدوجہد میں قرآن و سنہ موومنٹ کے ہم قدم ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کے جغرافیے کے تحفظ کے لیے جہاد کی ضرورت پڑے ہم قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس ملک کے اداروں کے وقار کی جنگ لڑنی پڑے ہم قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ خدمت انسانیت کا کام کرنا پڑے ہم قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ نفاذ اسلام کی دستوری جدوجہد کرنی پڑے انشاءاللہ ہم قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ چاہتے ہیں میاں صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور خان صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور بلاول کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نظام مصطفیٰ کے پرچم کو اسمبلی ہال کے اندر لہرایا جائے؟ کیا آپ یہ بات چاہتے ہیں اس کام کو آگے بڑھایا جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں اقامت دین کے مشن کو آگے بڑھایا جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں خدمت انسانیت کے مشن کو آگے بڑھایا جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں سیاسی جماعتوں کی غلامی سے نجات دلوا کر دینی طبقات کو اللہ کی غلامی کا سبب پڑھایا جائے؟ کیا آپ یہ بات چاہتے ہیں سیکولر نظاموں کے بت کو پاش پاش کر کے نظام مصطفیٰ کے جھنڈے کو اٹھایا جائے؟ کیا آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں اور زندانوں کی خیر نہیں، یہ دریا جھوم کے اٹھے ہیں، تنکوں سے نہ ڈالے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔